ठीक अच्छे वाक्य आम शुणा आम से वाक्य काढ़ु भाई पढ़ौले नुआ वर्षर वाक्य प्राय समस्ते वाक्य पढ़े केते पढ़लु आम लूक 13 अध्याय 13 अध्याय 6 पदरु 9 पद पढ़िबा आउ से एही दृष्टांत कहिले कि कोन कहले दृष्टांत बोले उदाहरण उदाहरण देकिना हमर प्रभु बुझाउछंती जनकर द्राक्षा क्षेत्र रे गोटिए डिम्बरी गछ लगा जाइतिला से आसी सेथिरे फल खोजिले किंतु पाइले नाही नहीं कि आमे केते जण डिम्बरी गछ देखिछु हाथ देखो केते आमे समस्त देखिछु डिम्बरी गछ मात्र आमे अंगूर गछ के जण देखिछु आमे नहीं बहुत कम कोरापुट में के अंगूर गछ अच्छी आम जाइलु मुझे धरी फोटो उठाऊले अंगूर गछ निशा अच्छी देख अंगूर सस्ता ना टे महंगा महंगा दामिका अंगूर है अंगूर बाड़ बोल कहले दामिका बाड़ हो सस्ता बाड़ हो डिमरी फल केबे मिसा को हाटरे बिकवार देखिछो पची झड़ी जीवार देखिछो प्रभुंकर दया देखो आमर पर डिमरी गछ को द्राक्षा क्षेत्र भीतर लगाई छथि प्रेज द लॉर्ड सस्ता आमर किछि वैल्यू नै मु केबे मिया देखि नै गुड पिला पाखना धरी कोड रे डिमरी झड़ाइबा को जाउछि डिमरी गछर खासियत कौन जानछन तो डिमरी फल डाल रे हेबो नै फुटी हेबो गछरे भयंकर तर खासियत गोटे काहे कि जेते पवन आसले मिसा फल झड़वा नै प्रेज द लॉर्ड हमें सिले प्रभु कहले डिमरी गछ हम माने डिमरी गछ की गछ डिमरी गछ और हम की गछ हमें फल फलवा गछ हमें हैला द्राक्षा क्षेत्र पुरी गोटे जगह रे आमको लगे केते आमे आशीर्वाद पाइबार लोक एमिति गोटे जगह जो जगह रे कि अन्य को गछ लगे रहंती आम पर गोटे साधारण डिमरी गछ आमे ए डिमरी हिकना एटी सेटी पडिथिलु हमर फळ के खाउ नथिला हमको कहउथिले ए डिमरी फळ फोटो फोटो भितर मारबो माछी मारबो मते के कहउथिले माछी खाइले पोरा सिकिए दिने खाई कि ना पोर बात बोली बुडी जा की दोदा सिकिए बने सिरा आवर जे बड़ बंद बोल बंद तिला एमे तो घर द्वार रही गला एटा कहिले एटा खाई कि ना खाइ बोल पोरा सिको खाई दे जाउते बुडी जाउते मिच कथा जाग बिना जाग लोक मानकर कथा दसेसिया ए मझिरे खाऊ माछ खाऊ कंटा वड लाग गला मते के सिखाई दिले कोड्रा भात खाइले कोड्रा जीव एको तो पेट भर्ती खाइची और कोड्रा भात खाइ गए और पेट भर्ती ही गला आना उसुती गला नहीं मोर पुओ म संगे संगे आज बुझ बाबा कोदली खाइले छी राती 9टा बजे ठंडा को कोदली किन जे खाइली सीटा मिसा गला नहीं पर लोक मान को केतरा कथा जोडा बाइबल रे लिखाइ न छै बेटा काम देखो नहीं दिका जेबे एठी लेखा वाडा का काम बोल में आमे लेखा वा विश्वास ये बार छै ए से कथा कहले हमरो हेबो नै केते भलो आमे कोठी लागि छु दाख्या केतरा मन कोन जानि चंती जिसाय 5 अध्याय केते सुंदर लिखा जाउछि 7 पद जेहेतु इस्राएल वंश सन्नधिपति सदा प्रभुंकर द्राक्षा क्षेत्र कोठी ए इस्राएल लोक माने किए ए माने मनोनीत लोक आमको कोठी नै किना रखिचंती मनोनीत लोक मान को भितरे रखिचंती
ସେମାନେ ଡାଳ ପରି ମାଳବେ, ତୁମେ ଗଛ ପରି ତୁମେ ବଢିବ। ତାଙ୍କେ ତଳେ ଥିବେ, ତୁମେ ଉପରେ ଥିବ। କେତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମକୁ କି ନାହିଁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମର ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡେ ସୁରକ୍ଷାର ବାଡ଼ ଅଛି, ମଝିରେ ଡିମ୍ରି ଗଛ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଡିମ୍ରି ଗଛ ଫଳ ଫଳବା ପାଇଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ମନୋନୀତ ଆମେ ମନିଚ୍ଛା ଆଗରେ ଆମେ ମନିଚ୍ଛା ଜାଗାରେ ଆମେ ପଡିଥିଲୁ, ସେ ଜାଗାରୁ ବାହାର କରି ଆଣିକିନା କୋଉଠି ଲଗାଉଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମକୁ ଲଗାଉଥିଲେ। ଆଗରେ ଆମକୁ ସେ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ଦଉନଥିଲେ, ମାତ୍ର ଆଜି ଆମକୁ ସେ ଭିତରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। କେତେ ବଡ କଥା କି ନା, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ କଥା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୁସି ଆପଣ ମାନେ ଫଳୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି, ଆମେ ଫଳବା ଲୋକ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଫଳ ଗୁଡିକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆସନ୍ତୁ 13 ଅଧ୍ୟାୟ। ସାତ ପଦ ପଢ। ତେଣୁ ସେ ମାଳିକି କହିଲେ, କାହାକୁ କହିଲେ? ମାଳି ବୋଲେ କିଏ? ଏ କୃଷ୍ଣ ମାଳି, ରାମ ମାଳି, ଏ ମାଳି ନାଇଁ, ମାଳି ବୋଲେ କିଏ? ଆରେ ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ବୋଲି ଯେ କୁହ ନାଇଁ କି ଆମର ଏଠର ମାଳି କିଏ ହୋ? ସାମୁଏଲ ନାଇଁ କି? ସାମୁଏଲ ମାଳି ନାଇଁ କି? ଆମକୁ ତ ମାଳି ନା, ସେଟା ଜାଣିବାର ଅଛି ଆମେ। ଏବେ ସେ ମାଳି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଖାଲି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଶା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜି କି ବାର? ରବିବାର। ଆଇବେ ପୂଜାରୀପୁର ଚର୍ଚ୍ଚର ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ମାନେ, ଭୁକେ ପାଟେଇବି କି? ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଯୋଉମାନେ ଖାଲି ଜାଗାରେ ମାଛ ଖାଇବାକୁ, ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିବେ, ଉଗଲେଇବେ କି ନାଇଁ ସେଦିନ? ଖାଇରା ଯାଉଥିଲୁ, ଖାଉଥିଲୁ, ଉଗଲେଇବେ। ଆଜି ଭଲଟା ରାନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଭଲ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଦେବ କି ବୋଲି ବୋଲି ଯୋଉମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଫଳ ଫଳବେ ନାହିଁ ବୋଲେ ସବୁ ଉଗଲାଇବେ। ଏ ମାଳି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସୋମବାର ଦିନ ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି ଅଛି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା? କଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ମାଳିର କାମ କଣ? ଯତ୍ନ ନେବାଟା। କେତେଟା ଗୌଡିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗାଈକୁ ଛାଡି ଦେବେ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଲେ ସେ ଚର୍ଣ୍ଣି ଗାଈକୁ ଆଣି କ୍ଷୀର ଦୁଇବେ। ଆମେ ସେମିତି ମାଳି ନାହିଁ, ତୁମେ ଯେମିତି ମିଶା ଯାଅ, ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ଆସିକି ଏଇଠି ଟାଙ୍କା ପକାଇ ଦିଅ, ଏମିତି ମାଳି ନାହିଁ ଆମେ। ଆଉ ଏମିତି ମାଳି ମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ। ଆମର ମାଳି ଭଲ ନାହିଁ। ସୋମବାର ଦିନ ମିଶା ଡାକ ଭଲ ମାଳି, এটা ଭଲ ମାଳି ନାହିଁ। ବୁଧବାର ଦିନ ମିଶା ଡାକବେ, ଥଣ୍ଡା କାକରକୁ ମିଶା ଆମେ କେତେ କାମ କରି ହାଲିଆ ହେଇ ଆସିଥିବୁ, ଆରେ ତୁମର ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖବା ବୋଲି କହିଦେବେ। ଭଲ ମାଳି ନାହିଁ ବୋଲେ କେଛ। ମାଳି କଥା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏ ମାଳି, ସେ ମାଳିକୁ କହୁଛନ୍ତି, କାହା କହୁଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ସେମାନେ ସୁଧୁରିଥାନ୍ତେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ବାବୁ ତତେ ତ ଏ ଗଛ ମାନ ଦେଇଛି ରେ ବାବୁ, ଦେଖୁଛି ସେ ଗଛ ଟିକେ ଫଳ ଫଳୁନାହିଁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ସେ ଗଛକୁ 3 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ଆମକୁ କେତେ ବର୍ଷ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେଟା ଫଳ ଫଳୁନାହିଁ। ଟିକେ ହାଣିକିନା ପଟା ପଟା ବନେଇବା କି? ସେଆରେ ହସରେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଡିମରି ଗଛକୁ କି ପଟା? ଡିମରି ଗଛର ପଟା ଥିବ କିଛି ନାହିଁ। କି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେବ, ନା ଖଟ ହେବ, ନା ଚେର ହେବ, କିଛି ନାହିଁ। ଡିମରି ଗଛ କାଟବାରି ଜୟ ଲଗାଇ ସେକବା କଥା, କିଛି ନାହିଁ। ସେଟା ସେମିତି ମାଳି। ମାଳିକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲି 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଖୁଛି, ଆନ୍ତ ସେ ପାଜେଇକି ରଖିଥିବା ଗାଗଡ଼ା। ଆଜିକାଲି ଗାଗଡ଼ାରେ ପୁଣି ଗଛ କାଟବେ କିଏ? ଗାଗଡ଼ାରେ କାଟୁଛ? କୁରାଡି। ଆଜିକାଲି କୁରାଡି ନାହିଁ, କଲେ ତ ହେବ ବୋଲି ସେମିତି କହେ। ସେ ମେସିନ୍ ଟା ଟିକେ
बोला को प्रभु टी छाड़ दियो प्रभु टिके छाड़ किए कहते एटा केमती मारी ताली मारी हेबो कि आशीर्वाद प्राप्त लोक प्रभु हमको एमती मारी देइछ हां त जहां झोड़ा नहीं प्रभु से काली को पुड़िया छाड़ी दबो झड़ा नहीं प्रभु झड़ा नहीं बोली प्रभु को ए मारी माने कोन कहउचंती टिके प्रभु टिके 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 गोटे वर्ष मागी देइछंती नहीं केते वर्ष मागी देइछंती गोटे वर्ष कोन पे मागी देइछंती केते बढ़िया माली से माली को प्रभु कोन बोल कहउतले देखो यात्रा पुस्तक से माली को किछ कथा यात्रा पुस्तक 32 अध्याय काढबे आठ पदरु 7 पदरु पढ़ंतु 32 रो 7 पदरु यात्रा पुस्तक तेबे सदाप्रभु मूसाଙ୍କୁ कहिले तुम्हे ओल्हाई जाओ कारण तुम्हर जो लोकमानकु तुम्हे मिसरु बाहर करी आनिलो से माने आपण मानकु भ्रष्ट करी अछन ओके ठीक है धन्यवाद धन्यवाद बहुत बढ़िया पढ़ो इनी कोन कहउछ सदाप्रभु मूसाଙ୍କୁ कहिले तुम्हे ओल्हाई जाओ माली कुडी जाइचंती प्रभु पाखरे जाइचंती प्रभु ए लोक मान गुटी के सारो दरकार अछि किछि कीटनाशक दरकार अछि एमान जत्न नेबार अछि मते किछि दियो बोली गला बेले ए माने कोन कर दिचंती गोटे बाछुरी गोटे तयारी करि अछि होला बाछुरी आज ख्रिस्टियन लोक मान कोन दरकार बाछुरी बाछुरी केति दिबो एंटी दिबो कि नै एंटी दिबो कि नै ए हमर जॉन भाई बोलो जान बाछुरी एंटी या किछ गो पाठरे पाओ बाछुरी किछ कहबो कि न कहबा प्रभु दरकार को नै प्रभु सबु आमे को बेटा दियो सेटा देबो तो लोक को बाछुरी दरकार देखो केमिति ए ख्रिस्टियन माने से माने सुना दो दो अलगा की तयारी ना कोन तयारी बाछुरी ख्रिस्टियन लोक आमर देवता बाछुरी नहीं आमर देवता सदा प्रभु आमर प्रभु सदा प्रभु हमें बाछुरी रो सेवा करनु से माने बाछुरी तयारी करछन बाछुरी रो ना की ना सदा प्रभु बाछुरी ना कोन सदा जो ख्रिस्टियन मानकर देवता बाछुरी नाचबे मद पीबे दुईटा माइजी आनबे काहे की किछि कहबे नै बाछुरी पाकुली करुथिबे बड़ भाई मा बुढ़िया हसुछथि बापड़ा माली बाबू जाइचंती पहाड़ उपरे खाइचंती कि नहीं न खाई न पी जाई कि ना प्रभु ए लोक मान को तो आनी देलो प्रभु रास्ता रे असुविधा होची टी पानी दियो पानी दउचंती ना टी मांस दियो मांस दउचंती जहा दरकार देई कि ना एबे टी बाक्य टी दियो प्रभु सिकेई बल्ला बेले ए माने कोन करूचंती बाचुरी तयारी कर दैछंती अरे ताकू एटा हमर की एटा सदा प्रभु बोली कि ना तिगदांसी दांसी पादे गुदे रांसी गीत की नाचो से मान आज ही सदा प्रभु को उद्देश्य रे उत्सव करिबा तुई 3 पैक मुई 4 पैक दुचार की कहबो आजि काल रो क्रिश्चियन मानकर देवता होची बाछुरी मतलब ना कोन भितरे किए से मान जीवन को देखले जानबो नहीं तुई खाली नामधारी खाली तो यीशु नाम लागी जी सिना भितरे तोर भिंटा अछि नहले पुनी चर्च भितरे नाचो चर्च भितरे फाइटिंग आर कोई भी नहीं केदिबे मोसांग कहले बाबू रे केति कहउछ मोसांग को देखो मु पढी दउछ देखंतु तबे सदा प्रभु मोसांग को कहले तुम्हें ओल्हाई जाओ कारण तुम्भर जो लोक मानकु किए
तुम्भे मिसर देशरू बाहर करी आनलो किए आनले एटा आनवा लोक किए सदाप्रभु का आनिचंती मसा पारबे कि मात्र कहउचंती मसा को तुमे आनिचो से मान तू प्रार्थना कलो प्रभु ए लोक को देवार अछि का बोल प्रार्थना करबा मैं दे देली अरे क्या आनला एटा तुमे आनलो कि नहीं हां देखो 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 तुमे आनिचो से कोन करचंती से माने आपणा मानकू भ्रष्ट करियछंती अर्पिता भणी पढନ୍ତୁ 8 पदରୁ आम्भे सेमानकु जेउ पथ विषय रे आज्ञा देलु सेमाने शीघ्र तहिरु विमुख हेले सेमाने आपणा मानक निमंते एक छांचरे ढळा बाछु निर्माण करी ताकु पूजा कले पुनी ताहा निकट रे बलिदान करी कहिले हे इस्राएल जेउ देवता तुमको मिस्र देशरु बाहर करी आनिले से एही ताकू गोटे गौड़िया दरकार थुर 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 बोले से जीवो से पुनी बाहर करी आला केमती कथा माने एते लोक ए माने आश्चर्य कर्म देखि जंती सुप समुद्र दुई भागे बाड देखि जंती ए सब देखला परे काबा लागि जीवो किए बाहर करी आनले एटा हला प्रॉब्लम आमको बाछुरी आना दी प्रभु माली टिके नाहांती माली टिके जाइछंती प्रभु को पाखकू आउ गोटे डुप्लीकेट माली पड़ा से माली ना की ना हारण हारण को पथरे जानतु नहीं आमर पास्टर आमर कथा सुनबे नहीं तांकर पास्टर बोले बहुत भलो आमे टिके तो 24 तारीख दिन राती रे टिके बुगी बुगी करले कोन हितांता आज्ञा नहीं की तांको रे केते बढ़िया बुगी बुगी करले डुसमा डुसमी हेले हमर पास्टर मुल्के भल हमर पारण पास्टर हारण नाही मोसा अटन हां से हमर माली चंती हमर गाणी चंती एमान को टिक के चांस देबो एतकी टिके देबो बोले एमान गिड़ी पकेबे गिड़ी पके ए माली को देखो से माली संगे संगे को जाओ ठीक अछि आनो तोर कानून ना कर आनो बोल दे संगे संगे कानून ना कर नहीं कि ना गोटे आसो मीटिंग गोटे करबा बोली कि ना कहले कानून ना कर के पकड़ रो बार बनाई लोक करो कानून ना कर काडी देवता बने दो जोंदी लोक केंती कथा गडी करेटा ओए सुनो तू पढ़ा पिता बन न पदरो सदा प्रभु मोसा को आउरी कहिले आमे एही लोक मानको देखिलु देखो से माने अतिशय शक्तग्रीव लोक एणु तुम्हे एबे आम्भ को छाड़ी दियो आम्भर क्रोध से मानको प्रतिकूल रे प्रज्वलित हेउ तही रे आम्भे से मानको संहार करिबा मात्र आम्भे तुम्भको महागोष्ठी करिबा प्रभु मोसा को कोथन कहउचंती तुम्हे आम्भ को छाड़ी दियो मोसांगर पावर अछि सदा प्रभु को धरबाटा मात्र मोसा को प्रभु कहउचंती छाड़ो मोसा हमको छाड़ो ताको पूजबी ताको मारबी ताको नष्ट करबी बोल बाटरे की जगुचंती मोसा हमर माली सेंती माली हमर माली गोटे मेंढा को गोटे को विषय को जदि के प्रभु मिसा किछ करबार अछि बोल मालिक कहबे छाड़ो मतरी छाड़ो तुम एते प्रार्थना तमे काई करूछो मु त मारिबी बोली मारि पारु नाही मात्र ए माली नाही प्रभु टिके ए वर्ष री छाड़ो प्रभु आरो वर्ष सिना हेई नाही प्रभु ए वर्ष निश्चय केंती माली हो निर्मल माली हेले खाली उत्तम बोलदो से बाप राशि नहीं मु कहूची यदि को मंडली को गोटे भलो पास्टर मिल गला किछि दरकार गोटे भलो पास्टर दरकार एबे मु कोरापुट चारि आड़े एंती खोजुची कि अछंती गोटे भलो पालक काहा को सहित मु काम करबे मते दरकार मते गोटे भितरे गोटे चलन पूरा अछि भाबुची एठी जिबी सेठी जिबी जुआडे गले मध्य खाली हारण माने मिलुचंती गोटे मोसा मिलुना बागरा गारे हम गोटे मोसा मिलु
ताली बजाओ तगे दुईटा खेटेबी प्रचार करी करी गाई मझे मीटिंग फिटिंग हला प्रचार करवा देले नहीं चांस एबे आरे करवा कि नहीं भल लागुची तो प्रचार बढ़िया लागो एटा ठीक अछि से को मस्सा को प्रभु कहउचंती एबे आंभ को छाड़ी दियो आंभर क्रोध सेमानंक प्रतिकूल रे प्रचलित हेउ तहिरे आंभे सेमा को सहार करिबा आउरी कोन गोटे ओडे ऑफर दुचंती आंभे तुंबकु महागोष्ठी सतरे प्रभु मार 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 अगवर मार मार बुझांते मात्र ए माली सेंती ना बाटरे चेकी दउचंती हेबो नै तो मारी परबो नै कोन कहउचंती पढो तहिरे मूसा अपना सदा प्रभु परमेश्वर को निवेदन करी कहिले हे सदा प्रभु तुम्हे अपना रो जो लोकमानकु अपना महापराक्रम और बाहुबल रे मिस्र देशरु बाहर करी आनिलो सेमानको प्रति कूलरे तुमरो क्रोध प्रज्वलित हेबो तुमरो क्रोध काहे की प्रज्वलित हेबो से पर्वतमय अंचल रे सेमानको नष्ट करी पृथ्वीरु लोप करिबा पई अनिष्ट निमंते बाहर करी आनिले एपरी कथा मिस्र माने काहे की गल्प करिवे तुम्हे अपना प्रचंड क्रोधरु फेरो और अपना लोकमानक प्रतिकूल रे एपरी अनिष्ट विषय को निवृत्त करो की माली हो प्रभु को प्रभु क्रोध करो नहीं और केमती एमती माली हमको दरकार से माली प्रभु गोटे वर्ष छाड़ी दियो प्रभु ए वर्ष से सुधरी जीव हई प्रभु तुम तो जानूच से लुचि लुचि टिके पाप करूची मतलब दुर्बल टिके छाड़ी दियो के कहउचंती एमिति गद्दा माली बाइबल रे अछंती एमिति माली गुडी को अछंती जो माने के एते सुंदर भाबरे जत्न नउछंती निजर गच्छ को ए प्रकार अनेक पालक बाइबल रे अछंती आमको बाइबल अनुसार पालक दरकार बाइबल अनुसार माली दरकार एबे गाँ गळे पाखरे पाखरे टिके बुलो तांगर माली केबे आइबे हो रबार झाड़ा नहीं 2 घंटा पई आसबे बड़म 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 एला आण खाइबा को चंपट आमर माली माने आमर फील्ड ऊपर रहउछन हाथ रे बंदूक धरे क्या आइबो की फुटेबी माली सेंती दरकार सबले का फील्ड ऊपर रहउछि मैं फील्ड ऊपर रहउछि भाई फील्ड ऊपर आमे जेतकी जाक हमर से सब सिस्टम नाही आमे फील्ड ऊपर रहिबार अछि गोटे सैनिक कोठी थिबो से फील्ड ऊपर थिबो फील्ड ऊपर रही सेवा कार्य हम करबा पड़बा सेमिति बोझग्रस्त खोजुछि प्रभु दरकार सेमिति माली मिलंतु कोरापुट को बसाउथिबा उठाउथिबा आमर इच्छा अनुसार कोरापुट को चलेबा सेमिति आमे बोझ नै कि आमे चालुछु एंती हला परे अनेक कथा से कहउछंती 32 पद पढंत अर्पिता भणी तथापि एबे तुम्हे जेबे सेमानंको पाप क्षमा करिवो एबे न करिवो तेबे मु विनय करूछि तुम्हर लिखित पुस्तकरु मोहर नाम काटी पकाओ प्रेज द लॉर्ड की प्रभु तांकर ना जदि काटबो मोर ना मिसा काटबो से जानि चंती मोर ना काटबे नहीं मोर ना पर परमानेंट लेखा आइची यदि पाए प्रभु को कहउचंती बुझाइले तांकर ना जदि काटबो मोर ना मिसा काटि दियो प्रभु कहले होई रे मोर संग गेम खेलुछु काटबी नहीं समान कर ना मिसा काटि तू कहउछु ना हरि सुजोग देले सुजोग देले कि नहीं देले केमिति माली हो आसन तो बेसी माली कथा कहले केंती प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रिय माने सब बेले कहे गोटे भलो पालक गोटे भलो चर्च दरकार भलो पालक दरकार बिना भलो पालक रे भलो चर्च ही पाइबो नै 7 पद पढ अर्पिता भणी 13 रो 7 लोक 13 रो 7 तेणु से मालिकी कहिले देख एही 3 वर्ष हेला मु आसी एही डिम्बरी गछरे फल खोजुछि किंतु मु पाउ नाही
ଏହାକୁ ହାଣି ପକାଅ। ଏଇଟା କାହିଁକି ଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ଅକର୍ମଣ୍ୟ କରୁଅଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ? ଏକ ତ ଫଳ ଫଳୁନି, ଦୁଇରେ କଣ ନଷ୍ଟ ତ କରୁଛି, ଆହୁରି ଜାଗା ବାଡି ବସୁଛି। ବସୁଛି ନା? ଏବେ ପାଳକ ହେଇଥିବି, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମାନେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚେୟାରରେ ବସିଥିବେ, ମାତ୍ର କାମ ଆଲନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଖାଲି ସେମିତି ଆକା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହ୍ୟାପି କ୍ରିସମାସ ଖାଲି ଆସୁଥିବେ ଯାଉଥିବେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବାବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗଲେ ଖାଲି ସେ ଜାଗାକୁ ମାଡି ଏକା ବସିଥିବେ ଆହୁରି ଅକର୍ମଣ୍ୟ କରି ଟିକେ ସାଇଡ ହୋ ଭାଇ ତୁମର କାମ ହେଉନାହିଁ। ସେ ଜନ ବାବୁ ଜଗୁଛନ୍ତି ସେ ଟିକେ ହେଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ କେବଟା ଆମେ ଅମୁକ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜାଗାକୁ ଅକର୍ମଣ୍ୟ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜାଗାକୁ ଅକର୍ମଣ୍ୟ, ପ୍ରାଚୀନ ଜାଗାକୁ ଅକର୍ମଣ୍ୟ, ପାଷ୍ଟର ଜାଗାକୁ ମୁଁ କିଏ ରେଭରେଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ଆମର ଭାଷାରେ ରେଭ କରିଦେ ମାନେ ଜାଗାକୁ ଅକର୍ମଣ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅକର୍ମଣ୍ୟ ମାନେ କଣ? ଆମକୁ ଯୋଉ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପଦ ପଦବୀ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ପଦ ପଦବୀରେ କଣ କରିବାର ଅଛି? କାମ କରିବାର ଅଛି। ଭାଇ ମିଟର ରିଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପଦ ଅଛି। ଯଦି ମାସେ ଯିବେ ନାହିଁ, 2 ମାସ ଯିବେ ନାହିଁ, ମୁଇଁ ମିଟର ରିଡର ହଇ ତତେ ଆମେ ପୋଷ୍ଟ ଦେଲୁ, ତତେ ଆମେ ଦରମା ଦଉଛୁ ରେ ବାବୁ, ତୋର କାମ କଣ? ଗାଁ ବୁଲି ମିଟର ରିଡିଂ ନେବାର ଅଛି। ହଁ ମୁଇଁ ମିଟର ରିଡର ବୋଲେ ହେବ ନାହିଁ, କାମ ମିଶା କରିବାର ଅଛି। ଅକର୍ମଣ୍ୟ କରିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରିସା କଣ? ତ ଫଳ ତ ଫଳୁନୁ ଆହୁରି ସେ ଜାଗାକୁ ମାଡି ବସି ମାଡି ବହୁତ ଜଣ ସେମିତି କାହାକୁ ଖାଲି ଲୋକଙ୍କର ଲାଳସା କଣ? ପଦ ପଦବୀ ଲାଳସା, ମାତ୍ର ସେ ପଦ ପଦବୀର କାମ କିଛି କାମ। ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହେବାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି କାମ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି କାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣକୁ 5 ତୋଡ଼ା, ଆଉ ଜଣକୁ 2 ତୋଡ଼ା, ଆଉ ଜଣକୁ 1 ତୋଡ଼ା ବାଲା କଣ କଲା? ଆମର ଭାଷାରେ କଣ ବୋଲିବେ? ଡୁବୁରିଲା। ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି 1 ତୋଡ଼ା, ମୁଇଁ କାହିଁକି କରିବି? ଡୁବୁରିଲା ଆଉ ନେଇକିନା କଣ କରୁଛି? ମାଟି ଖୋଳିକିନା ପୋତିକିନା ରଖିଛି। କଣ କରୁଛି? ସେ ଅକର୍ମଣ୍ୟଟା। ସମସ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯୋଉମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କିଛି କିଛି କାମ ଦେଇଛନ୍ତି। କାମ ଯଦି ନ କରିଥିବା, ଖାଲି ଆସି ବସୁଥିବା, କଣ ପାଇଁ ଆସୁଛ ଭାଇ ଭଉଣୀ? ନାଇଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଗରମ କରବା, ବସି 2 ଘଣ୍ଟା ବସି ଗରମ କରିଦେଇ ଆହୁରି ପାଲାରେ ପାଲା ଗରମ କରବାଟା କି ନା, ଜାଗା ଗରମ କରିବେ, ସିଟ୍ ଗରମ କରିବେ, ଏମିତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମାଳି କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଏ ବର୍ଷ ତ ଟିକେ ଉପବାସ କରିନାହାନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ, ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିନାହାନ୍ତି। ଆର ବର୍ଷ ହେଲେ କରିବେ। ମାଳି ମାଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା, ନହେଲେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତେ। ପାଖରେ ବସିଥିବା ଲୋକ, ମୁଁ ଜାଗା ଅକର୍ମଣ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ, ଏ ବର୍ଷ ନିହାତି ଫଳ ଫଳିବି, ଏ ବର୍ଷ ନିଆଁ ଫଳ ଫଳିବି ନାହିଁ। ଫଳ ବିଷୟରେ କହିକି ବନ୍ଦ କରି ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଫଳ ଡିମ୍ରି ଗଛର ହେଲା। ମୋ ସହିତ ଆସିବେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ। ନଅ ଅଧ୍ୟାୟର 8 ପଦରୁ ପଢିବା। ଏ ସମୟରେ ବୃକ୍ଷମାନେ ଆପଣା ଉପରେ ରାଜା
ରାଜା ଅଭିଷେକ କରିବାକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ଜିତ ବୃକ୍ଷକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କର। ମାତ୍ର ଜିତ ବୃକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋହର ଯେଉଁ ତୈଳ ଘେନି ଲୋକମାନେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଓ ମନୁଷ୍ୟର ଗୌରବ କରନ୍ତି, ତାହା ତ୍ୟାଗ କରି ମୁଁ କି ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଣେ ତେଣେ ଦୋହରିବାକୁ ଯିବି। ତହୁଁ ବୃକ୍ଷମାନେ ଡିମ୍ବରି ବୃକ୍ଷକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆସ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କର। କୋଉ ଗଛ ଏଇଟା? ଡିମ୍ବରି ଗଛକୁ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆସ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜା ହୁଅ। ମାତ୍ର ଏ ଡିମ୍ବରି ଗଛ କଣ ବୋଲୁଛି? ହଁ ହଁ ମୁଁ ଆସୁଛି ବୋଲି କହୁଛି କି ନାଇଁ? କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମାତ୍ର ଡିମ୍ବରି ବୃକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ କି ଆପଣା ନିଷ୍ଠତା ଓ ଉତ୍ତମ ଫଳ ତ୍ୟାଗ କରି ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଣେ ତେଣେ ଦୋହଲିବାକୁ ଯିବି। କହୁଛନ୍ତି ଡିମ୍ବରି ବୃକ୍ଷର ଫଳ କେମିତି? ମିଠା, ବହୁତ ମିଠା ଫଳ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ସବୁ ଯାକ କାମ ଦିଅ ନାହିଁ, ମୋର କାମ କଣ? ମୁଁ ମିଠା ଫଳ ଦେବି। ଫଳ ଖାଲି ଦେଲେ ହେବନି, କେମିତି ଫଳ ଦେବାର ଅଛି? ମିଠା ଫଳ। ଆମର କଥା ମିଠା ଥିବାର ଅଛି, ପୁରା ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ କଥା ଆମର ଥିବାର ଅଛି। ଆମର ସେପଟେ ମିଠା ମିଠା କଥା ଥିବାର ଅଛି। ଆମେ ଯେତିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ, ଆମେ ଡିମ୍ବରି ଗଛ, ଆମ ଠାରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା ଠାରୁ ଆମର କଥା ଭିନ୍ନ। ଲୋକମାନେ ଆମର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଆମର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗେ। କାହିଁକି? ଆମର ଯୋଉ ଫଳ ଅଛି, କେମିତି ଫଳ? ଏଇଟା ମିଠା ଫଳ। ମିଠା ଫଳ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ? କଲରା କାହାକୁ ପସନ୍ଦ? ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ପସନ୍ଦ। ମାତ୍ର ମିଠା ଫଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୋର ଫେଭରେଟ କଲରା ବୋଲିବେ ନାହିଁ, କଲରା ଖାଇଲେ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ରହିବ ବୋଲି ଖାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଡିମ୍ବରି ଆମର ଫଳ ଏହି ବର୍ଷ ମିଠା ହେବାର ଅଛି। ମିଠା ଲୋକ ଆମକୁ ଚାଖବାର ଅଛି। ଓକେ ନାଇଁ? ଚାକିଲି ଏ ରାମ ଭାଇକୁ ଟିକେ ଚାକିଲି କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମିଠା। ଆଗରେ କେମିତି ଥିଲେ? ବିରିଶ ପିତା। କେମିତି ହୋ ବିରିଶ ପିତାରୁ ତୁମେ ବଢିଆ ପିଠା ହେଇଗଲ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଗରେ ସେ ଭିନ୍ ଜାଗାରେ ଥିଲି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମତେ ସେଥିରୁ ଉପାଡ଼ିକିନା ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଗାଇ। କେତେ ବଢିଆ କି ନାହିଁ? ଆମକୁ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ସେଠି ରହିକିନା ଯୋଉ ରସ ଗୁଡିକ ଆସୁଛି, ସେ ସବୁ ରସ ଗୁଡିକକୁ ଶୋଷଣ କରି ଆମକୁ ମିଠା ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ମିଠା ଫଳ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେ ଗାଁରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଲଗା, ମାତ୍ର ସେ ଭାଇଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଲଗା। କଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ସେ ଡିମ୍ବରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗିନାହାନ୍ତି, ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କୋଉଟା ସେଟା? ଚର୍ଚ୍ଚ। ଓହୋ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ କି ସେ? ଏମିତି ରହିବାର ଅଛି। ଏ ମିଠା ଆମର ଟେଷ୍ଟ କୁ ବଦଳାଇ ଦେବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ସେମିତି କରିପାରିବେ ଆମକୁ। ଛାଡ଼ି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଚାରିଆଡେ ଟିକେ ଖୋଳିବି, ଆଉ କଣ କରିବି? ଖତ ଦେବି। ଖତ ଦେଲେ କଣ ହେବ? ମିଠା ଫଳ। ମିଠା ଫଳ। ଲୋକ ଆସି ଡାକିବେ, ଆସିବ, ଆସ ଆସ, ସରପଞ୍ଚ ହେବ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସରପଞ୍ଚ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମତେ ତ ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା ଡାକିଛନ୍ତି, ଏ ସର ଆରେ ପଞ୍ଚ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମକୁ। ସେ ଇଲେକ୍ସନ ଫିଲେକ୍ସନ ଯାକ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ଏ ବାପା ତୁମ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରଚାର ଶୁଣୁଛି, ତୁମେ ତ ବଢିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛ, ଟିକେ ଆସିବ କି ବୁଝାଇ ଦେବ? ଆମେ ଯାଇ ସେଠି ବୁଝାଇବୁ କି ଆମକୁ ବୁଝାଇ ଦେବେ ଓଲଟା? ସେଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯିବା। ଦେଖ, ମିଠା ଫଳ ଥିବାର ଅଛି। ତା ପଛେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିବେ, ମୁଁ ଲମ୍ବା ପଢେଇବି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 20 ଅଧ୍ୟାୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 20 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଣେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ହିଜୋକିୟ। ହେଲା, ସେ ହିଜୋକିୟ ରାଜା କୁ ସାଂଘାତିକ ପୀଡା ହେଲା। ଗୋଟେ ବଡ ବଥ ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଇସାଇକୁ କହିଲେ, ଯାଅ ବାପା କହିଦିଅ ହିଜୋକିୟ ରାଜା ଆହୁରି
ବଞ୍ଚବ ନାହିଁ ମରିଯିବ ବୋଲାବେଳେ ଏ ହିଜକିୟ ରାଜା ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ କି ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମର କାମ କରିଛି ଦୟାକରି ମତେ ଆହୁରି ଟିକେ ଦିଅ ବୋଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଦେଲା ପରେ କଣ ହଉଛି 6 ପଦରୁ ପଢନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଆୟୁ 15 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ଏହି ନଗରର ଅସୁର ରାଜାର ହସ୍ତର ରକ୍ଷା କରିବା ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ସକାଶୁ ଓ ଆମ୍ଭ ଦାସ ଦାଉଦ ସକାଶୁ ଏହି ନଗରର ସପକ୍ଷ ହେବା ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ବଢେଇଲେ 15 ବର୍ଷ ବଢେଇଲେ କେମିତି ବଢେଇଲେ ତାପରେ ଲେଖା 7 ପଦ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟ କହିଲେ ଏହି ଡିମ୍ବୁରି ଚୁକ୍ତି ଆଣ ତହିଁରେ ସେମାନେ ତାହା ଆଣି ବଥ ଉପରେ କହିବେ ଆଉ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଓକେ ଡିମ୍ବିରି ଗଛ କଣ କରୁଛି ସୁସ୍ଥ କରୁଛି ନାଇଁ ରୋଗ ଜ୍ୱର ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫଳ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଠା ଫଳ আর ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ମିଶା ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଏ ଫଳ ଫଳିବାର ଅଛି ସୁସ୍ଥ ଆମର ସହିତ ଲୋକ ମିଶିଲେ ଆମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଲଗେଇ ହେଲେ କଣ ହେବ ତାଙ୍କେ ଠିକ ହେବାର ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ସେ ରୋଗରୁ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ହିଜକିୟ ରାଜା ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ କଣ ଡିମ୍ବିରି ଚକ୍ତି ନେଲେ ଲଗେଇ ଦେଲେ ସେ ପୁରାପୁରି ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି এই ফল ଆମକୁ ଫଳିବାର ଅଛି ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଗଣିଆ କରିବାର ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାର ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସୁସ୍ଥ କରିବାର ଅଛି ସେଇଟା ଆଉ ଶେଷ କଥା କହି ସମାପ୍ତ କରୁଛି ଲୁକଇତ ସୁସମାଚାର এটা ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସମସ୍ତେ 19 ଅଧ୍ୟାୟ ଯକ୍ଷ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ବାଙ୍ଗରା ଥିବା 4 ପଦ ପଢନ୍ତୁ 19:4 ଏଣୁ ସେ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବିରି ଗଛରେ ଚଢ଼ିଲେ କାରଣ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ତାହାଙ୍କର ଯିବାର ଥିଲା ଡିମ୍ବିରି ଗଛରେ ଚଢ଼ିଲେ କିଏ ଦୁସୁଛନ୍ତି ଆମର ଜୀବନରେ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ଆମର ଦେଇକିନା ଲୋକ ଏଇ ଫଳ ଯାକ ଆମକୁ ଫଳେବାକୁ ପଡିବ ଆମର ଫଳ ମିଠା ଥିବାର ଅଛି ଆମର ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ସୁସ୍ଥତା ହେବେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ଏହି ପ୍ରକାର ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଫଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏଇ 2023 ମସିହାରେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପାଳକ ଏବେ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କୁ ଫଳବାର ଅଛି ବୋଲି କାହିଁରେ କରିବେ ନାଇଁ ଶାବଳରେ ଖୋଳିବେ କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଶାବଳରେ ଖୋଳରେ ଛୁଞ୍ଚିରେ ଟିକେ ଖୋଳ ଛୁଞ୍ଚିରେ ଖୋଳି ହେବ ନାହିଁ ହେଲା ଶାବଳରେ କୁଡ଼ିକିରେ ପିକାସିରେ ଖୋଳିବେ ଗଛକୁ ଟିକେ ବାଜିବ କି ନାଇଁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ହଁ ଖତ ମିଶା ଦେବାର ଅଛି ସବୁ କରିକିନା ପ୍ରଭୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମେ ତ ପଢୁଛୁ ଆମକୁ କେମିତି ଫଳବାର ଅଛି ପ୍ରଚୁର ଫଳିବାର ଅଛି ନାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିଲେ କଣ ହେବ ଆମର ପିତା ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ ସେ ଫଳ ଆମ ଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏ 2023 ମସିହା ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେ କୋଉଠି ଲଗେଇଛନ୍ତି ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଯେମିତିକି ଫଳ ଫଳିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା